Bhakkad. That was Bhakkad, ladies and gentlemen. And a very strong and emotional message has been given to us as human beings from that ox. कौन मेले में बेचने लेके जाते हैं, बचपन से बड़ा करते हैं, फिर बेच देते हैं. The emotional journey of that animal towards us, us as human beings. A very strong message from Mr. Vijay Mahadev Maliji has been sent to us by creating Bhakkar. And I wish कि ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए. And the message is very clear. We got the message, sir. And very interesting thing just happened कि our chairman Pratibha Sharma ji just messaged us कि the Bhakkar is the most emotional film and she is very emotional about it. She just saw it. उन्होंने comment भी किया कि Bhakkar is a very emotional film. Everybody should watch. And I guess कि yes, it is a very emotional film and very beautifully made. So now, let's move ahead. So the next film we have in line with us is With New Eyes from Greece, directed by Mr. George, and I'm gonna take his surname is Leonor Kinakis, and I'm sure I'm pronouncing it wrong. Just pardon me, just forgive me for that. So the next film, ladies and gentlemen, is With New Eyes from Greece, directed by Mr. George. Congratulations, Mr. George. Αυτό λέω και εγώ, Κάρολε. Την επόμενη φορά θα ξεκινάω το chat με φίλο, ηλικία και καταγωγή. Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Οπ, έγινε κράτηση. Πώς? Πω. Την πατρινό, αύριο έχω μουσαφίρι. Πάλι στο δωμάτιο θα τη βγάλεις. Νόμιζα ότι είχα βγάλει το ξενό από την πλατφόρμα. Γιατί άνοιξε το λογαριασμό από τώρα μου λέει.
Είδες, Καρολίνο, ένα βάψιμο θέλει και είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, μπορεί να μας πήρε κάποιους μήνες παραπάνω, αλλά χαίρομαι που το σχεδίασα και το έχτισα μόνος μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι χρήσιμος και παραγωγικός στην κοινωνία. Αλλιώς ας πεθάνει καλύτερα. Touched it first. They touched it first, so it doesn't matter. Oh, yes, it definitely goes 10. Ναι. Δεξιά. Καλησπέρα. Είμαι ο Φώτης για το δωμάτιο. Ο Παύλος. Ωραία, πού είστε. Τι είπατε? Τίποτα. Νόμιζα ότι τυφλή και σκούρο γυαλί πάνε πακέτο. Δεν τα μάθατε, Αποφασίστηκε ότι τα σκούρα γυαλιά καταπατούν τα δικαιώματά μας. Μάλιστα. Ξέρετε, δεν είναι πολύ φιλικό το σπίτι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πώς θέλετε να το ξανασκεφτείτε? Έχεις καλοπάτια? Τότε όλα καλά. Και αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε στον ελληνικό. Μάλιστα. Ωραία, έλα τότε να δείξω, να σου πω πού είναι τα δωμάτια, η τουαλέτα κτλ. Ωραία. Εδώ είναι το σαλόνι. Η κουζίνα είναι ακριβώς απέναντί μας, ολευθεία. Δεν έχει πόρτα. Είναι καινούργια τηλεόραση, αλλά αυτό φαντάζομαι δεν έχει καμία διαφορά για σένα. Διάβασα ότι έρχεσαι από Θεσσαλονίκη. Είχες καλό ταξίδι? Ναι, ωραίο ήταν. Έχω να μπω στο τρένο 40 χρόνια. Από πιτσιρικάς. Με τους γονείς μου. Με τη γυναίκα μου ταξιδεύαμε συχνά. Της άρεσε πάρα πολύ να οδηγεί. Εδώ είναι το δωμάτιό σου. Το δικό μου είναι δίπλα. Είναι διπλό το κρεβάτι? Ναι. Θα σε πείραζε να κοιμηθώ στον καναπέ? Από τότε που πέθανε η Μπαχάτη, δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα. Έχω έρθει να επισκεφθώ τα ξαδέρφια της. Μένουν στα Πατήσια. Η γυναίκα σου ήταν μαύρη. Ναι. Καταγόταν από Νιγηρία. Γιατί ρωτάς? Τίποτα. Απλώς Μπαχάτη είναι ξένο όνομα. Πράγματι. Λοιπόν, έχω δύο καναπέδες. Αυτός είναι... Εσύ μπορείς να κάτσεις εκεί. Ο άλλος είναι ο δικός μου. Ευχαριστώ. Θέλεις πως κάτι να πιείς? Ναι, αν υπάρχει ουίσκι θα το προτιμούσα. Θέλεις νερό στο ουίσκι? Λίγο. Σωστός. Ελάχιστο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Στην υγεία μας. Μένεις μόνος? Μόνος. Η σύντροφος? Δεν έχω, δεν πιστεύω στο γάμο. Γιατί? Δεν έχει νόημα. Είναι μια κοροϊδία. Πετάς άπειρα λεφτά σε μια εκδήλωση και μετά ξοδεύεις την υπόλοιπη ζωή σου να τη μετανιώσεις. Γιατί το λες αυτό? Δεν είναι μονογαμικός από τη φύση ο άνθρωπος. Είχε κερατώσει η γυναίκα σου με τον καλύτερο σου φίλο. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ήμουν κι εγώ παντρεμένος όταν γνώρισα την Μπαχάτη. Αλλά δεν ήμουν ευτυχισμένος. Εκείνη με έκανε. Κάναμε μια μικρή τελετή. Ο παπάς, εμείς και ο αδερφός της ως μάρτυρας. Φαντάζομαι δεν ήσουν και πολύ δημοφιλής στην οικογένεια.
μία της, Χρόνια. όχι όταν κάτι είναι... Νομίζω αυτό είναι καλύτερη ιδέα. Έτσι που λες. Γνωριστήκαμε online. Στέλναμε φωνητικά μηνύματα ο ένας στον άλλον. Κάποια στιγμή τη ζήτησα να έρθει από εδώ. Και εκείνη δέχτηκε. Μου επέτρεψε να της χαϊδέψω το πρόσωπο. Τη μύτη. Τα χείλη. Ακόμα και το σβέρκο της. Αργότερα μου είπε ότι ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής της. Δεν είναι λίγο εγωιστικό? Εγωιστικό? Την παντρεύτηκες ενώ δεν μπορούσες να τη δεις. Δεν μπορούσες να της πεις ότι είναι όμορφη. Δεν μπορούσες να δεις αν είναι χαρούμενη, αν είναι μίζερη. Δεν μπορούσες να δεις αν είναι βαμμένη. Θα μπορούσε να κυκλοφορεί με το ένα μάτι πράσινο και εσύ να μην καταλάβεις τίποτα. Δεν έχεις ιδέα τι αντιλαμβάνεται ένας τυφλός, Δεν έχω κανένα τυφλό φίλο. Μάλλον δεν έχεις κανένα φίλο. Ήταν ανοιχτά κάτω. Η πίτσα σε 20 λεπτά. Δεν νομίζω να ρίσα. Ευχαριστώ. Όλα καλά? Ναι, απλώς δεν πεινάω πολύ τελικά. Δεν πεινάς? Ή συχαίνεσαι? Πού το κατάλαβες? Σχένεσαι κι εσύ, Να σου πω, θέλεις να παραγγείλουμε τίποτα άλλο? Όχι. Θέλω να παραδεχτείς ότι η αντίδρασή σου είναι παράλογη. Με αυτόν τον άνθρωπο μας ενώνουν πολύ περισσότερα από ό,τι μας χωρίζουν. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Όταν έχουμε άδικο αλλάζουμε θέμα. Θες? Γράψε τώρα ο Βάιος Σύρος. Μάρα, το απίστευτο τροχαίο ατύχημα έγινε μεσημέρι τη στιγμή που μία γυναίκα έβγαινε από ένα παράδρομο στο κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο επέστρεφε από μία πυρκαγιά. Θες μήπως να καπνίσουμε λίγο χόρτο? Έχω ένα έτοιμο στρωμένο. Ναι. Θα δοκίμαζα λίγο. Έτσι, μπράβο. Εδώ σε έχω. Σε ευχαριστώ, Βάια. Οι Υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν τα μεσάνυχτα σε συμβιβασμό και το Eurogroup ενεργοποίησε πακέτο μέτρων 540 δις, αλλά με πολλές γκρίζες ζώνες. Η Ελλάδα μπορεί να πάρει περί τα 8 δις σε πρώτη φάση, αλλά προετοιμάζεται και για έξοδο στις αγορές. Κράτησε το όσο πιο πολύ μπορείς. Αυτό το χόρτο είναι γλυκόπιατο. Είναι μαλακό. Σε πάει. Δεν σε στέλνει. Αυτό μας έλειπε.
Αυτό το σύνολο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων δεν είναι επαρκές, γιατί η Ελλάδα ετοιμάζεται για έξοδες αγορές με την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρητικά μπορεί να πάρει. Είχα διαβάσει κάπου ότι οι τυφλοί δεν καπνίζουν επειδή δεν μπορούν να δουν τον καπνό που εκπνέουν. Το μεγάλο στοίχημα για όλους είναι πού θα βρεθούν οι πόροι για την ανάκαμψη των οικονομιών από το 2000. Ούτε την αγάπη τη βλέπουμε. Η θολή λύση του Ταμείου Ανάκαμψης που αποφάσισε το Eurogroup δεν ικανοποίησε ούτε. Αλλά υπάρχει. Θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόμα πιο φιλόδοξες, μελλοντικά, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και με το βλέμμα Νομίζω ότι ζαλίστηκα λίγο. στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα. Δεν θέλω άλλο. Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup είναι δυστυχώς κατώτερη των περιστάσεων. Η Ιταλία μπορεί να ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη πληρώνει το ιατρικό κόστος της πανδημίας και η Ιρλανδία να κάνει αλληλεγγύη χωρίς να δίνει λευκή επιταγή. Οι ευθύνες των ηγεσιών και των κυβερνήσεων είναι ιστορικές, αρχής γενομένης από την επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Συνεχίζεται το δράμα στην Ισπανία. 1 στα 10 κρούσματα με κορονοϊό έχει χάσει τη ζωή του. Θρίλερ. The highest aspiration of the medieval age, to represent heaven on earth. The medieval consecration service. Μήπως είσαι κουρασμένος, θες να πάω μέσα να σε αφήσω να κοιμηθείς? Όχι. Κάτσε λίγο ακόμη. Μέχρι να νηστάξεις κι εσύ. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει η παρέα σου. Χαίρομαι. Just about everything in existence had symbolic value. Sorry, δεν έχει τίποτα άλλο. From the outset, Δεν με πειράζει. it was clear that the new cathedrals Δες ό,τι were θες not εσύ. only about the power of God, they were Πάντα κάτι also μαθαίνω. about the power of the invaders. Έχω αυτιά. By the 1090s, almost every major settlement in the country, from Durham in the north to Canterbury in the south, had become a vast building site with over 15 cathedrals under construction. Τώρα δείχνουν το εξωτερικό αυτού του καθεδρικού ναού. Normans obliterated the ancient marketplace, houses and churches. Έχεις ιδέα τι είναι ένας καθεδρικός ναός? Πώς μοιάζουν δηλαδή? Έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάει ο φοιτητής? Αυτό εννοώ. Ξέρω ότι όταν ξεκίνησε να χτίζεται ο ναός, οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί δεν έζησαν για να δουν την ολοκλήρωση του έργου. Με αυτή την έννοια, δεν διαφέρουν και πολύ από εμένα. Έτσι δεν είναι? Θα ήθελες να μου περιγράψεις έναν? Θα μ' άρεσε πολύ. Οκ. Ωραία. Καταρχάς, είναι πανύψηλοι. Μερικοί δηλαδή είναι τόσο θεόρατοι που έχουν κάτι υποστηρίγματα, για να στέκονται δηλαδή. Τα στηρίγματα αυτά τώρα λέγονται αντερίσματα. Ναι, δεν τα καταφέρνω πολύ καλά. Όχι, συνέχισε. Κοίτα, λυπάμαι, δεν μπορώ να σου εξηγήσω καλύτερα, δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Ναι. Είσαι καθόλου θρησκευόμενος? Κοίτα, δεν πιστεύω σε αυτά τώρα. Σε τίποτα δηλαδή. Εντάξει, το ξέρω. Ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και παρόλο που είμαι αρχιτέκτονας δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι οι Κινέοι δεν σημαίνουν κάτι ιδιαίτερο για μένα. Είναι κάτι για να βλέπεις αργά την νύχτα στην τηλεόραση. Παύλο, θα μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ? Μπορείς να βρεις ένα σκληρό χαρτί και ένα στυλό? Θέλω να ζωγραφίσουμε ένα ναό. Τι θα κάνουμε? Να ζωγραφίσουμε ένα ναό. Έλα, βρες ένα χαρτί και ένα στυλό. Εντάξει. Οκ. Περίμενε.
Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Έλα να ζωγραφίσουμε τον ναό. Μπράβο. Θα σε ακολουθώ. Συνέχισε. Υπέροχα. Συνέχισε, μη σταματάς. Ξέρεις τι, μου θύμισε τον Άντωνη το φίλο μου. Τον κολλητό μου που σου έλεγα που με πρόδωσε με τη γυναίκα μου. Και αυτός έτσι μου έλεγε. Μαζί κάναμε τις κατόψεις. Ήταν να κάνουμε και εταιρεία μαζί, φαντάσου. Θα πας περίφημα. Μπράβο. Είναι εντάξει το χέρι σου? Ναι. Θα συνεχίσουμε. Πάμε. Βάλε τώρα και μερικούς ανθρώπους. Γίνεται ναός χωρίς κόσμο. Ποιος ο λόγος? Αυτή είναι και η ουσία. Ένας χώρος που να μπορεί να μαζεύει τον κόσμο και να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις λύπες και τις χαρές. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα, ένας τόπος που να υπάρχει συγχώρεση. Γιατί χωρίς τη συγχώρεση δεν υπάρχει ούτε ευτυχία, ούτε γαλήνη, ούτε ελπίδα. Κλείσε τώρα τα μάτια σου. Κλείστα. Δεν θέλω ζαβολιές. Τα έκλεισα. Ωραία. Συνέχισε να ζωγραφίζεις. Μπράβο. Μπράβο. Τα καταφέραμε. Άνοιξε τώρα τα μάτια και πες μου, τι βλέπεις? Άνοιξε τα. Τα άνοιξες? Τι βλέπεις? Όντως υπάρχει κάτι.
Wow. Now that's what you call a film. That's a cinema that we are looking forward to. With New Eyes from Greece, directed by Mr. George. And George, we love you for that film. Have you seen the ending with New Eyes? I mean, come on. आंखें बंद करके जो हम देख सकते हैं वो हम आंखें खोल के नहीं दे सकते. A beautiful film, made beautifully and performed very beautifully. Actors say the performance was very beautiful, phenomenal, and we have got message from Geeta Guhaji. Love you BIFF for giving this opportunity to witness these beautiful films. Thank you Geeta जी. आप फिल्म्स देख रही हैं, आपको फिल्में पसंद आ रही हैं, एंड हम बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारी फिल्म्स देख रही हैं, आप हमारे साथ बनी हुई हैं. प्लीज बनी रहिए. मुझे पता है कि नेक्स्ट कमिंग फिल्म इज गोइंग टू बी मच बेटर देन दिस. आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट. बहुत अच्छी फिल्म थी. सो जस्ट बी विद अस. एंड गॉट अ मैसेज फ्रॉम तपन पटानी. व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म. तपन, थैंक यू लाइक द फिल्म. Pratibha ji, our chairman, okay, she loved the film as well. So, Mr. George, congratulations, audience. आपकी फिल्मों को पसंद कर रही है. I know that you don't understand Hindi, but let's say it's okay. So, moving on, our next film, Solace, from United Kingdom, directed by Nirozan Thavan Raja, and duration of the film is 20 minutes. So the next film is Solace from UK, directed by Nirozan. And congratulations, Nirozan. Your film is going to be screened right now. So if you have joined us, please just kuch bhi comment kar dijiye. And yes, we got one more comment. Shrestha Chatterjee, nice movie. Where will we get the schedule? Okay, you will get that. आप हमारे Facebook page पे और website पे जा सकते हैं. You will get the schedule, or you just stay with me. I'm gonna give you the schedule right after this film. So can we have the next? I spent the last 3 hours watching porn. Jerking off was a sport. I'd be in the fucking Olympics. Oh, you thought you were just here to watch my story. You thought this was just going to be a harmless diversion. Well, fuck that. You don't work that way. And for the record, I had to watch porn. I need the distraction. Why can't I get her out of my head? Oh, fuck! So you're around this guy? Why do I keep looking at her pictures? Fancy her. Why do I keep punishing myself? It wasn't my fault. I didn't do anything. Such a fucking idiot. I had this all planned out, but... fuck it, roll credits. Sorry. Sorry. Is your phone okay? I think so. Yeah, I'm Cobb. Okay. Zara. Do you want to take my number? I know it's forward. Very. So, tell me about you. What do you want to know? There's so much. Yeah, no, that's why we should start. She's not a talker. I like that. She's precise. She doesn't overshare. I hate it when people do that. I don't need to know every minuscule detail about your life. We're just having a conversation. You can say a lot by saying a little. What about you? See what I mean? I live my own. It's nice. Gives you time to think.
Think about what? About why she keeps checking her phone. You know, where you've come from, where you're going. It's like that now, isn't it? We put everything on display. On our social media. We just show all the best bits. Things we want the world to see. So, we're lying to people. And we're trying to hide it. Yeah. It's sad, really. Don't you think? I'll take a photo of you. Yeah. Okay, you have to pose. You seem really into this. Yeah, it's quirky. Bit like you. Yeah. Kind of had a thought. What's that? Oh! I have to go. No. Good night. You found me. Hi. Yeah, you're right. It was about time. I just wanted to say thank you. And how about breakfast? Today, Yeah. What, have you eaten? I kind of have, yeah. Okay, then brunch. I really think you should come. Alright, see you later. Yeah? Hold on. Got it. That one's nice. Yeah. Oh, that's my dad. Dad. This is my dad. This is my friend. You being serious? Oh, what? You're just gonna look at anyone? Oh, you having a laugh? Mom! Yeah, he's here. I think he's a little angry.
message you later. Yeah, I'm good, thanks. Who's that? Are you texting? What are you doing here? Are you following me? You said you're gonna go meet your mum and dad, didn't you? But you didn't. Okay, so who's this? Why'd you care? You're so rude to them anyway. You're looking at other girls. You can't even pick up the phone when I call you. Where are you when I call you? Are you joking? Yeah? Well, you never have this, are you? You don't even see me. So, this is it. So there you have it. She left me no choice. She drove me away so she could be with him. She has the nerve to accuse me of not being there for her. She's the one who's always on her bloody phone, you know? You've seen her. Well, I don't need her. I'm gonna... Well, you've already seen this. You know what happens.
Won't you leave me alone? Why can't I stop thinking about her? It's like not even done. Do you want toast? One side, but not the other side. Oh, shit. Forgot about that. What? I saw that. So what? Saw you looking at her. No, it wasn't. I'm like the worst narrator ever. Yes, mate. Oh, hang on. Oh, oh, that's a nice one. Do you like it? Yeah. Oh, Dad. Ah, this is my dad. Hey. What are you doing here? I was going to call you back. What the fuck did I do last night? Shit, Sarah. No, it wasn't her. She didn't do anything, it was me. It was all me. I was trying to remember something, what was it? We spend our lives trying to create a perfect image of her, an idealised version to share with the world. But it's all bullshit. Perfection is an illusion. We're flawed. It's the flaws that define us. And when we recognise those flaws, that's when we can change. And what's when we can change? And I want to change.
Okay, ladies and gentlemen, we are back, and that was Solace from UK, directed by Nirozan. Nirozan ji, congratulations, sir. A big congratulations to you. Your film is officially nominated and screened as well. And we have got a message from Jeffrey Thomas Campus, a beautiful film. Thank you, sir. Jeffrey, sir, you liked our film. And Dr. Alpna Suhasini, बेहद खूबसूरत फिल्म. अल्पना जी, thank you very much. You are watching. और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसी तरह बने रहिए, बिकॉज अभी और भी फिल्में आनी हैं. और अभी PIFF शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, BIFF मोबाइल फिल्म कैटेगरी, एंड वी हैव अ लेट्स टॉक. तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. बातें अभी हम करते रहेंगे. सो द नेक्स्ट फिल्म गाइज इज अ फोक टेल. रनिंग टाइम 23 minutes 06 seconds from India, directed by Ajitesh Sharma. So we are seeing the film Folktale from India. Ajitesh Sharma is a director. Congratulations, Ajitesh ji. If you are with us, तो please Facebook पे comment करिए. और अगर नहीं भी हैं तो please देखते रहिए अपनी फिल्म. So can we have Folktale next? The next film, Folktale, directed by Ajitesh Sharma from India. Can we have that film, please? We are waiting. Okay. The best part of cinema is, as they say, कि किसी भी जगह को जानना है तो वहाँ के खाने को समझो. लेकिन जब हम इस तरह की फिल्में देखते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी देश को, किसी भी संस्कृति को समझना है तो सिनेमा इज अ वेरी गुड मीडियम. इट्स जस्ट दैट कि यू शुड वॉच गुड फिल्म्स. नहीं तो कभी कभी मिस प्रेजेंटेशन भी हो जाता है. बट बाय सीइंग दिस फिल्म्स, आई मीन वी हैव सीन इट फ्रॉम ग्रीस. अभी उड़ीसा से वी हैव सीन अ फिल्म फ्रॉम उड़ीसा. सो ग्रीस, इंडिया, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है सिनेमा से. Okay, so I guess our film is ready. So guys, be ready for Folktale from India, directed by Ajitesh ji. Saurav. Okay, thank you, Alpna ji. Thank you, Alpna ji. Guys, can we have Folktale, please? Yeah. सपनों की सपनों की सपनों की दौड़ सूरज की ओर सपनों की दौड़ सपनों की सूरज की ओर कंधों से हो सपनों की दौड़ 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 सूरज की ओर
परी। अब सारे बच्चे आएंगे तो शुरू कर देंगे कहानी। हाँ आओ। पलटू कहाँ है वीर? कहाँ रह गया वो? आया तो मेरे साथ था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो फिर अब क्या करे? शुरू करे कहानी? नहीं नहीं दादाजी, वीर के बिना कहानी सुनाओगे तो फिर से सुनवाएगा। हाँ पता है कहेगा। दादाजी फिर से कहानी शुरू कर। वीर हाजिर है। आइए मेरे राजकुमार, आइए विराजिए और हमें बताइए आज आप लेट कैसे हो गए? दादा परी। परी? वीर? हम वो 3 सर वाले दानव की कहानी सुन रहे थे ना? नहीं नहीं दादा, असली की परी। असली की परी? तुम राइटर बने जा रहे हो? अरे वाह, हमारा वीर राइटर बने जा रहा है। बहुत अच्छे। तो कहानी शुरू करें बच्चों। हाँ तो कहाँ थे हम? वहाँ जहाँ पहुँच गया। हाँ योद्धा सोच रहा था। योद्धा क्या सोच रहा था? कि ये बड़ी सी चट्टान को कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये चट्टान गुफा का दरवाजा बंद करे हुई थी। अब अगर वो चट्टान को नहीं हटाएगा तो अंदर कैद राजकुमारी को कैसे छुड़ाएगा? परियों के संग आके दुनिया के रंग सारे जादू में घुल के हैं मुझसे मिले। जंगल पहाड़ों से कर गुफ्तगू थोड़ी, पर वाले घोड़े पे उड़ने चले। चंदा के चक्कर लगा करके खजानों को तू खोज ला। एक ख्वाब हर रंग का जाके सूरत से तू मांग ला। एक राजा था, रानी थी, एक कहानी में थी मस्तियाँ और थी ताजा हंसी। देखे थे संग हमने ऊंचे किले सारे, और वादियाँ थी वो कितनी हंसी। ये दोस्ती की महक और ये किस्सों की जादूगरी है, इर्द गिर्द इनके ही चलती सारी ये दुनिया मेरी। मेरा नाम वीर है। मेरे दोस्त मुझे राजकुमार वीर बुलाते हैं। मैं सूखे ताल के पीछे वाले घर पे रहता हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड दादा और पलटू, मैं बस 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। चिल्लाना प्लीज। हाँ व्हाट? नहीं। आई एम वीर, आई एम फ्रेंड। यू नो इंग्लिश? या। After coming here, you were the first person I'm talking to. All thanks to Dada. He taught me English. Hey, you come to Dada to listen stories?
Very nice. Magic, adventures, dragons, warriors like me, fairies like you. I'm not a fairy. I am a human and I don't like stories. Everyone likes stories. Come, let's play. Tomorrow we go to Dada. Okay. Dada, Pari. Hello, my name is Masha. Hello, Masha. I am Shikhar Singh. But everybody here calls me Dada with love. दादा दादा इसे कहानियां नहीं पसंद. Which part of the world are you from, Masha? I'm from Kazan, Russia. Kazan, Russia, of course. What a coincidence. I have been there. I will show you. Wait. बेटा, वो जो हमारा बुक शेल्फ है, वहाँ पर थर्ड शेल्फ पर एक बड़ी सी एल्बम है फूलों वाली. दूसरी या तीसरी होगी. जाओ, जल्दी जाकर ले आओ. I'll show you, Masha. Come. Sit. So good to meet you. You know, I have been to Kazan. Actually, I'm a photographer and I had come there on an assignment. And I really loved the place. But it was cold, really cold. Kazan was so cold. But the people there are so warm. There is this tower there. Sukhumvit. Sukhumvit, correct? Yes. Am I pronouncing it right? Sukhumvit. I have seen that tower. Here's the album. दादा दादा आपने मुझे ये बताया ही नहीं. ओहो, क्षमा करे राजकुमार वीर. अब बैठकर देखते हैं. These are the lovely photographs. इनका देश कितना खूबसूरत है बेटा. Are you missing home? Yeah. Oh. So, by telling you a story, I can cheer you up. Would you like to listen to one? Yes. Yes? Okay. So, the story is about this young boy who grew up to be a brave warrior. But I need you both to help me. Where do you think he was born? एक बड़े से महल में. Where do you think? Palace. Mahal and palace mean the same thing. But that is not true. वो एक किसान का बेटा था. He was the son of a humble farmer. He was born in a beautiful farmland. बारिश का कुछ अता पता ही नहीं है. बारिश नहीं होगी तो परेशानी तो आएगी ही. आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है. 2 साल से बिल्कुल बारिश नहीं है. सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो. ऐसे कब तक चलेगा? वो तो है, पर देखो शायद इस साल बारिश हो जाए, वरना फसल तो बहुत नुकसान होगा. भगवान तो है ही. माशा, जानती हो, it has not rained since 2 years. My father says that will not be rain this year too. My father says full village has flood. Entire village empty. माशा, मैं बारिश ला सकता हूँ. What? Wait. You remember the story Dada told us about the warrior? उस बच्चे के गांव के बाहर एक भयंकर राक्षस बसता था और हर महीने उस राक्षस के पास गांव वालों को एक इंसान भेजना होता था बलि के रूप में. इस बच्चे ने तय किया कि वो इस राक्षस का खात्मा करेगा, मगर कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने वो निकल पड़ा. वो कई जगह भटका, जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर. वो थका मगर हार नहीं मानी, बस आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसे एक महान योगी मिले. वो लड़का उस योगी का शिष्य बना. एक बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरकर कई साल वो सीखता रहा, बिना रुके, बिना थके, अपनी जान दांव पर लगा. और जब वो पूरी तरह तैयार हुआ तो उस योगी ने उसे सौंपी अपनी तलवार. वो तलवार जो दुनिया में सबसे तेजस्वी तलवार थी. अब वो आम बच्चा नहीं था, वो था एक योद्धा. अब वो तैयार था उस राक्षस से लड़ने के लिए.
What about the story? I think I can bring the rains. What? Yes. Dada gave me the sword as the yogi gave the boy. I think I can solve the problem. 3 सालों बाद जब वो अपने गांव वापस लौटा, तब तक तो कहानी पूरी बदल चुकी थी। गांव में महामारी फैल रही थी, जो एक एक करके गांव वालों की जान ले रही थी। वो राक्षस भी इस बीमारी के चलते 1 साल पहले खुद ही मर गया था। उस योद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो इस योद्धा ने तय किया कि ऐसा है तो भगवान से मिलना ही होगा। बचपन से उसने सुना था कि सामने वाले ऊंचे पर्वत पर वहीं भगवान रहते हैं। योद्धा बस चल पड़ा। उसे ना रास्ता पता था, ना मंजिल कभी देखी थी। बस उसके पास था तो मन में विश्वास। I have decided, Masha. I will climb that hill to the point where the river originates. It might bring us rains. Are you crazy, Veer? Don't they teach you in school? Rains come because of water cycle, not because of kids climbing hills. But I think God is there, and I must go there, and I will. Wait, I go with you, but I still think this is stupid. Okay. और उसके मन के विश्वास ने उसे मिलवाया एक परी से, जिसने उसे रास्ता दिखाया। तो उस परी की मदद से जब वो ऊपर पहुंचा तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। वाकई में उसने भगवान से बात की। जो भी सुनी थी वो सारी कहानियां मुझ में असर लाती हैं। मंजिल तेरी मेरी इस सख्त रास्ते से ही तो नजर आती है। मुझ में जो जादू बसा उसको ढूंढूं मैं अब हर जगह। करके दिखाना है वो जो ना है किसी ने किया। बस दिल की सुनता गया मैं तो आगे ही चलता गया। करके दिखाना है वो जो ना है किसी ने किया। भगवान, भगवान। God, God. We have to wait. Come. Oh, now I remember. और भगवान ने उससे जो कहा वो उसने कभी नहीं सोचा था। भगवान बोले कि उसके मन की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मगर एक शर्त थी। उससे अगर अपने लोगों को बचाना था तो उसे अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी। और उस योद्धा के लिए सबसे प्यारी चीज थी उसकी तलवार। उसकी आंखें भर आई, मगर उस योद्धा ने एक पल भी हिचकिचाहट ना दिखाई और अपनी तलवार बलिदान कर दी। और उसकी इच्छा पूरी हुई। उसके गांव में खुशियां फिर लौट आई।
I think you were right. I was being stupid. बाय बच्चों, कल मिलते हैं। कल आना जरूर, हाँ? Hey Masha, how are you? Come sit. Dada, what's happening to Veer? He is so sad day by day. You know what, Masha? Maybe my stories were a bit too real for him. Is it okay to believe in all these stories? Masha, stories are all I know. Because I believe that stories give you hope, they give you courage, they give you dreams, they give you a vivid imagination. And most importantly, stories keep you happy. Happy in there. And that's most important. Will Veer be okay? Of course he will, my angel. Of course he will. You know why? Because Veer has always believed in the magic of the universe. His magic hasn't reached him yet. But if he continues to, then it's surely on its way. And I can see a little bit of it right here, my pari. Give me a hug. I'm missing being hugged. Oh, my angel. I love you, my princess. You go on and have a lovely day, okay? Bye. Veer, we need to go somewhere. मगर उस योद्धा ने एक पल भी हिचकिचाहट न बलिदान कर दी। उस योद्धा ने अपनी तलवार उस परी को सौंप दी। परी ने उस तलवार को लिया, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ तलवार लेकर ऊपर भगवान की ओर उड़ गई। O brave warrior, your wish be granted. माशा आंटी, माशा आंटी, उसके बाद क्या हुआ? और उस दिन बारिश हुई थी।
ladies and gentlemen, Folk Tale. Beautiful background music. The flute. My God, I just loved it. अभी भी मेरे को चीज बार-बार music याद आ रहा है. And I guess the flute was given by Mr. Ashish Wankhede in that film, if I'm not wrong. And a very beautiful film by Ajitesh Sharma ji. Congratulations, Ajitesh. Folk Tale. And the very best thing that I guess कि आप लोगों ने अगर notice किया हो, so the actor says कि what does story do? The stories makes you happy. कहानियां हमें खुश करती हैं, खुश रखती हैं, उम्मीद देती हैं. So that's what cinema is all about. You know, stories, storytelling. That's what cinema is. और ये storytelling इस folk tale में इतना अच्छे और इतनी खूबसूरत तरीके से की गई है कि I just wish कि हम इस फिल्म को दोबारा भी देख सकते हैं. Although हम ऐसा अभी नहीं करने वाले हैं. But again, folk tale from India by Ajitesh Sharma. A big congratulations to you, sir. And last but not the least, हमारे BIFF large short film category में है. We have one more film जो कि हम break के बाद play करेंगे, guys. We have to take a break because ऐसा schedule है हमारा. So we'll take a break now. But before going on break, I'll just announce कि जो फिल्में हमने आज चलाई हैं, BIFF large short film category में हमारी जो पहली फिल्म चली है वो है लागिर from India, directed by Utkarsh Jadhav. Bhakar, again from India, directed by Vijay Mahadev Mali ji. With New Eyes from Greece, directed by Mr. George. Solace from UK, directed by Nirozan. The Frightened President, which will be screening after the break, is from USA, directed by Ezekiel Wagan and Marco Siafrem. So guys, let's take a small break, come back, and we'll watch more films. तब तक के लिए शब बखैर.